আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। রোহিঙ্গা মান্নার এক লম্বা সবকর আজিয়া 3 নম্বর বাক। পয়লা সবক মাদে হাত হরাইজি 1 নম্বর বাক মাদে 2 নম্বর বাক মা হাত হরাই আজিয়া 3 নম্বর বাক শুরু করিও। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জা সা শা খা গা লা মা। এটা চিহ্ন লাল ফলনে লিখিয়া সা শা গা এ তিনুয়া নেড়া হরফ। এ তিনুয়া ও তো দ্বারে বাজিব, নিচে নিজের দ্বারে বাজিব। ইয়ার বাদে আসারিগো আছে যে জা খা লা মা। এ সারুয়া খালা হরফ ইন ও তো ওর দ্বারে বাজিব, নিচের দ্বারে বাজিব। ইবাইও ওরে বাজিব, নিচে বাজিব। ইবাইও ওর দ্বারে বাজিব, নিচে বাজিব। ইবাইও ওর দ্বারে বাজিব, নিচে বাজিব। ইংলিশে ওয়া হরফ। তো ইয়ান তো ওকে তার রাখি দিও। দাইমা লিখিলে ওর হরুলে নিচের হলে বাজি যাবে। তারিখটা লাখিয়ারে নিচের দাঁড়িয়ে শুরু করিও। যা লিখিও দে ডেন্ডা হতো লিখি বানিকে আসিও। यहाँ तो कदा उनका वागुदी था भी है जामदे ओ तो और दर बाजीबो निसे दर बाजीबो लगुली कुमसा बादे सा लिखुंदे दुनी तारे हुआने दो टुकड़े यारे गोल गुरी निसे दर बाजे यारे अंगुरी और इनका चूड़ा दिया रे लिखूं ये चूड़ा वाला हरो बादे शा लिखुंदे गोल गुरी अंगुरी गुरो यार दासे तलो तो हुआन फेडर बराबर और मिका का मुन्ना उड़ियो बादे अरकान चूड़ा ताइबो ले सा शा बादे का कारे पहले अंगुरी तो आदल गुरी अंगुरी दिबो दिबादे ओतिया और तलिया बादे अंगुरी आनिबो का बादे गारे अंगुरी ओतु गुरो यार अंगुरी तो निचर दाले बादे यारे और क्या चूड़ा दिया दी बादे ला लिखो दे और दाले निचर दाले बादे अंगुरी चूड़ा दिया लिखो बादे माँ अंगुरी लिखो।